बसवे पड़ोनी कहीं बसवे कहीं करा डिसीजन नहीं पाछे का हबन दुर्जोग गाड़ी नो भितरे 24 हां आमे मैक्सिमम एटा दियानिबा 24 परीक्षा होतरे परीक्षा एते दिन नहीं हबन एते दिन टाइम नहीं आगोर परीक्षा होतरे 24 घंटा पर जोड़े कॉलेज में कोन बिला ने 24 घंटा सर आपण कोई परना फिफ्थ सर को 7 दिन टाइम दरकार ताओ कमिटी डिसीजन नहीं की हमें 7 दिन रही हम तो बोल रहे 7 दिन हमको भी सेमिनार में टाइम अब तो टेंशन से मूड मार मार दे 24 सुनो सुनो सेटा मोर डिसीजन मोर नुहे सार ग्रेस मार्क गुटे मिनिट सर समस्त को पास करा जाओ कम्युनिकेटिव इंग्लिश रे आ सर 16 तारीख एग्जाम टाको घुंचा जाओ 7 दिन पाई सर हम हम डिसीजन आगे रहो तापर पूछ जाएगा नहीं डिसीजन ता आपण डिसीजन नहीं नेबे रुआ पार्टी करो
ডিসিশন নেবে যে আঙ্কর মার পাইবে না না পাইবে তাও 2 দিন ভিতরে দুই দিন বহুত দিন হই যাচ্ছে এত বোঝা নেই আর চলি কি 7 দিন টাইম নেই টাইম স্যার আমি থার্ড সেমিস্টারে মেরিট লিস্ট নো পাইবা যায় আমি সিপিএম সেমিস্টার দবু নাই স্যার আমকো भी আও আমি এইটু উঠিবু নাই আমি এইটু বসিবু স্যার যাওনি টেনশন না বলে স্যার আরে ফিফথ সেমিস্টার শুধু আমার দাবি পূরণ হোক পূরণ হলে নিয়ে যাইব আমার দাবি পূরণ হোক মার্ক দিয়া যাও আমার দাবি পূরণ হোক ছাত্রের কথা জিন্দাবাদ ছাত্রের কথা জিন্দাবাদ ছাত্রের কথা জিন্দাবাদ राजा क्या सिंहासन बाप की परिभाषा पावन अग्रम अखंड शय्या परिणाम परीक्षम प्रस्थानम